Hi guys! Mo din ni ang kuan, mo ni ang akong Samsung Galaxy Tab 5 Giga. Ana siya oh. Nana diri ang akong YouTube channel, anang Facebook diri na ana oh. Oh, ingani siya kadako mga kapiskot oh. Oh, nindot kay siya. So, pwede kong mag-live diri, pwede kong YouTube diri, pwede kong mag-dancing diri, matik. Kani siya, oh. Diba, oh. Ingani kadako, oh. Muna siya ang iyang, oh, box. Galaxy Tab A11 5 gigabyte. Gigabyte pa na, guys. Oh, muna siya. Basta muna na siya, guys. Oh, narang akong YouTube channel. Oh. So, muna siya guys, no? Oh, kita na ako mga upload. So, nindot kayo siya mga guys. Oo. So, you doing on the phone or the tablet? Tablet, because I'm unboxing this And one. it's working? Yeah. Good. So, So muna now siya. you just need the thing to... Where's your other tripod? I think in there. So, I think it'll hold your thing. pwede kong mag-live diri using my tablet. Oh, tablet. Muna yung pinakadako na akong Don't point tablet. at me, honey. No. Muna siyang pinakadako na akong tablet. No, pwede na ko gamito ni sa singing, kanta-kanta kani. So, atangin ninyo guys. Magkanta na punta. Ayan. See, Duguro I ni think uli. this might work for the tablet. Yeah. Try it. So, let's see. Yes. I Oh, told see you. guys, inganang tablet. Daghang kay nagipalit si apam na ko. Peekaboo! Ingani akong tablet, guys. Peekaboo. Peekaboo! Peekaboo. Muna siya akong tablet. Peekaboo. Honey, you're naked. I know. Swipe lang siya, then open na! O, di po guys, nindot kayo siya guys, uy. Daghang kay ni si Honey, napakoy itom ani guys, no? O, tanawa, oh. Ipamalit ning Honey, stand na ko ni sa tablet. Pwede ra ko mag-live mga guys, ing ana, oh, live. I gave Sydney my green laptop case, didn't I? Yeah. Okay, I wanted to be sure because See? I remember we were talking. It was either that or the backpack to give her, Yeah. and I think the green laptop case seemed more professional for her work and stuff. You know. Yeah, yes. Oh, tanawa guys, nindot guys, di ba? Oh. Samsung, what is it, Honey? Galaxy Tab A11, I guess. 5 gigabyte. 5. Okay. See? Muna siya guys, oh. So, kanidi siya guys. Oh, you got both of them on? Yeah. Oh my goodness. Kanidi siya guys. Kuha ni siya. Pre ni sa akong iPhone yung gipalit. Oh, pre na ni siya. Pre. Yang ako lang gibayaran ani niya, $28. Oo. Oh, pre na ni siya. Pre na atong akong iPhone. Ang iPhone nako is iPhone 17. Charat. So, daghang salamat. Okay, I love you. Muna ang atong tablet. Oh, bagong tablet.